Good morning po, good morning, good morning po. Ayan po, good morning. Good morning po. Nag-adjust po tayo ng konti. Umalis po tayo sa may Robinson. Nasa Beverly po tayo, Beverly. Halos magkatabi lang po ito. Good morning po sa inyo lahat. May konting adjustment po tayo. Umalis po tayo sa Robinson. Marami na mga bus doon. So ngayon, nandito po tayo sa Beverly. Halos magkadikit lang po. Dumami po yung mga ibon natin. Dumami. 96 crates na po tayo ngayon. Shoutout Edwin Bogdot. Pakikabog, pakikabog. Jumangay sa dam. Good morning. Ayan po yung mga ibon natin. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Good morning po mga ka-BBC. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Ayan po, good morning, good morning. Kengkoy team, sabi ni Chit Sulayaw, Mark Darwin. Ayan po, good morning mga idol. Idol, pan-share po dito. Pre. Ayan, good morning po, good morning po sa inyo lahat. Good morning mga ka-BBC. Ayan po, good morning. Ayan po yung mga ibon natin. Ayan po, pang-apat na training po natin to, pang-apat na training. Ayan po. 96 grade po, 96. Lumawat ka pang bagya. Ayan po, ready na po ba kayo? Good morning, pakikabog. Sabi ni Binay Maglipon, good morning po. Shoutout Team Kamanaba, sabi ni Rodjin Asuncion. Good morning. Salute Brad Jason, good morning. Shoutout Team Valenzuela, Emil Cervera, good morning. Shoutout po Bossing Johncel Rojas, GT Santos, pakikabog. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Happy Mother's Day po mga ka-BBC. Yung po mga misis nyo, pasyal po kayo sa Yoshimitsu. Ayan po, i-date nyo po sila doon. Ayan, good morning Ma'am Teresa, good morning po. Maraming salamat po sa suporta nyo po sa BBC. Ayan po, konting oras na lang po, magre-release na tayo. Good morning, kabugin na yan, sabi ni Darwin. Ayan po, good morning. Ayan po. Good morning po. Good morning pare Ryan Delayo, Mark Juni de la Cruz, pakikabog. Shoutout Team Kamuning, BBCM, Kwan, Jan Snow, shoutout inaanak. Ayan po. So paano, ready na po kayo? Patrick Lo, good morning. Miss San Juan, good morning. Ready na. Alright. Good morning pare, shoutout Team Betlog, sabi ni paring Richard. Maraming salamat po. Alright. 7:07 po, release natin. Ready na? Ready? 1, 2, 3, release! Good morning po mga ka-BBC. Good morning. Ayan po yung mga ibon po natin. Napakarami pong mga ibon. Ayan po sila. Good morning. Maraming salamat po, Paul. Maraming salamat po sa suporta niyo po sa BBC.
Ayan po yung mga ibon natin. Pakikabog! 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 Ganyo! Likod! 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 Pakikabog! Pakikabog! Dali! Keri! Ha! Dito! Likod! 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 Ayan po! Kulot! 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 Hey! Ayan po! Maraming salamat po mga ka-BBC! Kabog! 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 Pakikabog! Pakikabog! Ayan po! Oh, pakityak! 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 Kabog! 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 Ayan po! So, grabe! Grabe o! Grabe suporta nyo sa BBC Manila! Grabe po! Next training po natin, Magalang po or Angeles tayo, malapit Marquee Mall. So paano po? Maraming salamat po mga ka-BBC. Maraming salamat po sa suporta nyo. Dito sa BBC, may laban ang ibon mo. Happy Mother's Day po sa inyo lahat.